Mayong hapon mga idol. Balik sa ko sa biblical Bible sharing, gamay nga Bible sharing, jutay nga Bible sharing, pero at least naka-perform. Diba? Time check is alas 2 sarado sa hapon, January 31. Oy, last di na karon sa January, ugma February 1 na. Okay, January 31, year 2025. Akong topic ko karon, biblical, mabasa sa Biblia. Sumala sa sinulat sa Roma chapter 13 verse 8 nagaingon, ayaw pagapos sa utang, gawas sa paghigugmaay sa usag-usa. Ang nahigugma sa iyang isig katao nakatuman sa balaod. Amen. Nindot kayo, no? Ayaw pagapos sa utang. So mga idol, dili gid maayo mo pagapos ta sa utang. Kung kanang gitawag lang maputos ka utang, amo naman na agapos ka sa utang, magtago-tago na lang dayon. Asa ka mo tago na lang mga vlogger uban nga papatay-patay na lang dayon ato sa ilang silingan, silang mari kung pari patabang papatay-patay dayon para di na mabayaran ang utang. Dili gid maayo magpagapos sa utang. Gawas diri no pwede ka magpagapos diri. Pagapos ka sa paghigugmaay. Kaya ang paghigugmaay dili man mabayaran og sapi ang love to each other nga inyong gimugna, inyong gibuhat, inyong ipadayag sa inyong matag usag-usa. Gawas sa paghigugmaay. Kaya ang paghigugmaay di ay nakatuman sa balaod. Asa kani nga balaod? Balaod sa Dios. Nakatuman sa balaod ang paghigugmaay, tinuoray ug dili bakak. So nakatuman ka sa balaod sa Dios. So nindot kayo, no? Ang paghigugmaay nakatuman sa balaod. Pero kaning ayaw pagkagapos sa utang, wala ika nakatuman sa balaod sa Dios. One reminders lang ni siya nga dili gid maayo magpagapos sa utang. Kay may tabo nimo, mag-less ka, magtago-tago ka, diba? Or maghikog pa ka kay nakiutang na ko kayo. So dili gid maayo nga magpagapos sa utang, magsigil at pangutang. Okay ra untag mangutang ka nga mabayaran na nimo,